ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। भुवनेश्वर उपकंठ सिफा अंचल किन्नर को हत्या घटना किन्नर अंजलि ओरफ सोना हत्या मामलें तनाघना करुछि पुलिस। हत्याकांड दुईरू अधिक लोकंकर संपृक्ति थिबा संदेह करुछि पुलिस। हत्याकांड संपृक्त थिबा संदेह 10 रु अधिक लोकंकु जेरा कर सारिलाणी पिपिली थाना पुलिस। विभिन्न स्थान में लगिथिबा सीसीटीवी जांच कराजिबा सहित आज उत्तरा छकरू भुवनेश्वर पुरी पर्यंत लगिथिबा समस्त सीसीटीवी जांच करुछि पुलिस। दुईटी दिगरु नै पुलिस संदेह करने सहित तदंत चलाई। प्रथमतः लुटपाट पर हत्याकांड, अन्यटी किन्नर संप्रदाय मध्य कौनसी विवाद पर हत्याकांड होइथाइ पारे बोली संदेह करुछि पुलिस। तेबे हत्याकांड को 2 दिन बीती जाइथिले मध्य पुलिस रो हाथ खाली रहिछि। चंदन पाइकराय आम प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना पाई। चंदन, घटना को जदिओ 2 दिन बीतलाणी किंतु ये हत्याकांडर कारण संपर्क में एथिरे संपृक्ति केते जनकर रहिछि एवं काहींकी तांकु हत्या करागला बाबद रे वर्तमान सुधा पुलिस रो तदंत कोन कहूछि, किभଳି भाबरे इन्वेस्टिगेशन चलीछि, केते जनकु वर्तमान तदंत परिसरभुक्त करागलाणी? देखो ये दुर्घटना नुहे कि कौनसी प्रकार अघटन नुहे, ये पूरा पूरी हत्याकांड आउ हत्याकांड परे केवल कहवा ना हत्याकांड, ये विभत्स हत्याकांड आउ हत्याकांड कोठी घटीची टिके देखि नियंतु। ये होची भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ आउ जातीय राजपथ रे दिन नाही राति नाही एई भली भाबे पूरा बिजी रोड कहा जाए, कारण श्रीक्षेत्र पुरी को एई भली भाबे गाड़ी मोटर पूरा छुटी थांती अति बेगरे एवं जातीय राजपथ कड़े से बालीगदा पछपट होची हत्याकांडर स्थल, जोठी अति विभत्स भावे पेट को छुरी मरागला एवं अंग प्रत्यंग को विभिन्न स्थान को काटी दियागला एवं जड़े किन्नर को अति विभत्स भावे हत्या करागला। तेबे एभली क्षेत्र में पुलिस गत 2 दिन धरी तदंत करुची किंतु घटना स्थलरू कौनसी प्रकार सुराग पाऊ नाही, घटना केउथि पाई घटीची ताहार टेर पाऊ नाही कि हत्याकारी को धरी पारू नाही। एभली क्षेत्र में वर्तमान 10 रु ऊर्ध्व लोकों को जेरा करि सारिलाणी एवं एकाधिक सीसीटीवी जांच करि सारिलाणी, तदंत मध्य करुची। तेबे से दुईटी दिग होची किन्नर संप्रदाय भितरे किछि ना किछि गंडगोल घटी थाई पारे, जोथि पाई किन्नर अंजलि ओरफ सोना को हत्या करा जाई थाई पारे। आउ गोटे घटना होची जे किन्नर को हत्या करिबा पाई लुटेरा आसी थाई पारंती, किंतु ये पारिपार्श्विक स्थिति कहूची जे लुटेरा लुटिबा पाई जातीय राजपथरु 100 मीटर बाट 50 मीटर पाखापाखि 50 मीटर बाट ए बालीगदा पछकु केबे हेले आसीबे नाही। लुटेरांकर जदि लुट काम हेइथांता तेबे जातीय राजपथ उपरे लुट करी से माने चली जाई थांते, किंतु पारिपार्श्विक स्थिति कहूची जे ये योजनाबद्ध हत्याकांड एवं ये देखुथिबे जे चूर्ण पड़िके आकृति करा जायछि, एठी ही सोना ओरफ अंजलिर डेड बॉडी पड़ीथिला। गुरुतर अवस्था एठी रक्त छिटा पड़ीछि, रक्त जुड़ुबुड़ू अवस्था एठू ही दौड़िकी रास्ता उपरकू जाइछि अंजलि एवं फोन करिछि जे मते छुरी मारिदेले बंचेई दियो। एभली स्थिति रे गुरुतर अवस्था अन्य किन्नर माने तांकू उद्धार करबा सहित कैपिटल हॉस्पिटल को नेले, किंतु सेठी प्राणवायु उड़ीगला। चंदन, या भितरे ये केवल जे लुटेरांकर कार्य होइथाइ पारे ये संदेह करबा सहित कोन या पछरे आउ किछि शत्रुता बा आउ किछि षडयंत्रर भी गंध बारुछंती कि तदंतकारी टीम एवं अन्य जो किन्नर माने रहिछंती सेमानंकर किछि निर्दिष्ट दाबी रहिछि कि पूर्वरु सेमति किछि शत्रुता रहितला कि मृत किन्नरकर? देखो जेहेतु जातीय राजपथर अति कड़े एवं पूरा बिजी जातीय राजपथ अर्थात पूरा बिजी एनएच रे जेहेतु हत्याकांड घटीची, से हत्याकांड संपर्क रे 2 दिन परे भी पुलिस किछि सुराग पाउ नाही। से भली स्थिति रे वर्तमान जदि कहिबा जे
କିନ୍ନରଙ୍କ ଦାବି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାରଣ ଏଇଠି ଅନେକ ନିଶାଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୁଟେରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ କିନ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ମୋଟିଭ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପାଖ ଆଖରେ ଜନବସତି ଗଢି ଉଠିଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଘର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଫେଲ ମାରିଛି ଏବଂ ଆଖ ପାଖରେ କୌଣସି ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଇଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟେଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଯୋଜନା କରିବା ସହିତ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ସେଇଠି ଘଟେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସିସିଟିଭି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାସ୍ କରୁଥିଲି ତ ଦେଖିଲି ଲୋକ ବହୁତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘଣ୍ଟକା ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ କଣ କିନ୍ନରକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯଦି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ହଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ମାରିଦେବା ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ସେଇଟା କଣ ସହଜ କଥା କି? ସେ ସେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିବ କି କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିରେ କିଛି ତ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ଏନ୍ଏଚ୍ ରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିସିଟିଭି ସବୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀର କୌଣସି ଟେର ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ତେବେ କୁଆଡେ ଗଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ? ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ନା ପୁରୀ ଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? କିଏ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ? କାହିଁକି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା? କାହିଁକି ସୋନାର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା? କାହିଁକି ये ବିନେଶ ରାଉତ ଯିଏ ସେ କିନ୍ନର ହେଇ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଲେ? ତେବେ ଏଇ ବାଲି ଯୋଉ ଗଦା ଯାଇଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ବାଲି ଗଦା ଯାଇଥିବା, ଏଇଠି କୌଣସି ବାଲି କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦିନ ଏଇଠି ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ହତ୍ୟାକାରୀ କେମିତି ସାହସ କଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଜଣେ କିନ୍ନରକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଏଇଠି ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବେ? କାରଣ ଯଦି ଯୋଜନା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, କେମିତି ହତ୍ୟାକାରୀ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇ ବାଲି ଗଦା ପଛପଟ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ହତ୍ୟା କଲେ? ବଡ ରହସ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାय, ସିନିୟର रिपोर्टर ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବିଶେଷ सूचना ଦେଉଥିଲେ। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।